بشرنا آياته بذكر حكيم بشارة وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم بالبشارة وتلقاها بقلب سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلم بها اللسان عما تضمنه الجلال من التصديق بما وأشهد أن سيدنا نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق من قوله وفعله والمبلغ لله ما أمره بتبليغ لخلقه من قوله ونفله أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستوصيين سراجا وقمرا منيرا فما طغى بملة حرم الله بها على البشر وما نفعها بالنعمة يتشرشرها بالبر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى برق العبودية وورد بها برعة الكمال وقام برق الربوبية في مواد الخدمة لله وأكمل عليه
فيحضر عند وضعه أمه أنيسا لجمال بها المسعود ومشرفة لها في هذا الصراط الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين فانقسم الله من أشرف القسمة الوافية فتلقوا الذين تولوا عن
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برزا رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولت ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت: لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول: رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت: ثم ألبسته وأرجعته فلم أنشق أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المشرق. قالت: فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه، وأن عين عنايته في كل حين ترعى، وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجازم. إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ
والسلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقدير، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دار الأوصاف المحمدية عقودا، وجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، ويكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزتي تحط رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وساكن رشيد شادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة كرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا، وتقبل منا ما تحركنا به من نيتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظلما جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزرع وله وظهره، وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم غاية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، فاكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأتمنا في العمل بطاعتك وسلك بخدمتك قائمين، وإذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا بك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Menjadi muslim dan muslimat al-mu'allim bagi kita untuk seluruh seluruh orang yang dalam syukur dan bersyukur. Masyaallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalimat syukur Allah subhanahu wa ta'ala wa syukur Allah bi majlis malaikat wa syukur muslimin tidak berkenan dari semua. Syekh Muhammad bin Abdul Ghani rahimahullah insyaallah wa maghfirah wa yu'adu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim وكرامتهم، ويحملنا بحمايتهم في الدنيا والدنيا والآخرة على من وبسلام الصالحون بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqnil fahmal qawi wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Bersama-sama kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita aturkan untuk Rasulullah mudah-mudahan menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Dan mudah-mudahan salawat yang kita aturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan menjadi keberkahan dan turunnya rahmat kepada kita seberata. Amin. Kemudian kita lanjutkan pengajian kita, kitab daripada karangan Imam As-Suyuti, masih berbicara tentang keutamaan daripada Ahlul Bait ataupun keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-hadisul hadi asyar, hadis yang ke-11, akhrajat Tabrani wal Hakim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, telah mengeluarkan hadis oleh Imam At-Tabrani dan Imam Hakim dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala, berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak keturunan Abdul Muttalib, ujar Nabi. Ini adalah Rasulullah itu adalah keluarga sidin daripada keturunan Abdul Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi Nabi Muhammad ini beliau menyeru ataupun memanggil kepada anak keturunan sidin daripada keturunan Abdul Muttalib. Inni sa'altullahu fikum salasan ayyusbita qulubakum wa ayyu'allima jahilakum wa yahdiyadhallakum. Ujar Nabi, sesungguhnya aku berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk kalian 3 hal. Yang pertama, kata Nabi, bahwa Allah tetapkan, Allah kuatkan hati-hati kalian. Yang kedua, wa ayyu'allima jahilakum, dan bahwa Allah ajarkan, Allah berikan ilmu kepada orang-orang yang jahil dari kalian. Wa yahdiyadhallakum, dan bahwa Allah beri hidayah, Allah beri petunjuk kepada orang-orang yang tersesat dari kalian. Ini adalah doa Nabi Muhammad untuk anak keturunan sidin. Nah, jadi untungnya lah orang menjadi anak keturunan Rasulullah nih, bukan Ahlul Bait Rasulullah. Ini sudah ada mendapat 3 doa daripada Rasulullah khusus hanya diberikan kepada para Ahlul Bait atau kepada para habaib. Nah, apa doa Nabi Muhammad tadi? Pertama, ujar Nabi, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan hati kepada kalian. Nah, yang pertama jaminan doa dari Rasulullah. Yang kedua, Allah memberikan ilmu, Allah memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang jahil daripada kalian. Yang kedua pulang didoakan Nabi, mudah-mudahan anak Rasulullah ini, keturunan Rasulullah, menjadi orang-orang yang berilmu. Dan yang ketiga, Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tersesat daripada mereka. Nah, inilah nama lebihi orang-orang keturunan Rasulullah itu daripada kita yang bukan habib. Namun kita yang kada bukan hak, kita yang lain pada habaib ini,
Nah kadada keturunan Rasulullah ini kita kadada jaminan dapat doa yang 3 tadi. Jadi untungnya para habaib itu mereka tuh sudah ada doa daripada pada Tuhan Sidin. Namun kita ini siapa yang menjamin kadada. Nah makanya kita ini bahimat belajar. Hanya mau jadi alim itu pun amun alim juga. Kemudian pulang bahimat, pulang hadir di majelis supaya dapat hidayah. Itu pun amun dapat hidayah juga kadang-kadang hadir sekali 2 kali timbul barainya sebulan 2 bulan barainya. Kemudian pulang kadang-kadang dapat musibah, dapat ujian Tuhan. Lalu misalnya menggerutuk lawan Tuhan, mencaci maki lawan Tuhan, macam-macam kada kuat hati. Disambat orang macam-macam, sangit juga umpama. Nah itu hati kita ini kada kuat. Hati kita ini banyak goyangannya daripada kuatnya. Nah buat para habaib ini mereka dijamin sudah oleh Rasulullah dapat doa dari Nabi. Nah itu keuntungannya orang-orang yang memiliki keturunan daripada orang-orang saleh. Bahasanya tuh guru bahari itulah orang yang bisi keturunan orang saleh dibanding dengan kita ini kadada keturunan orang saleh. Istilahnya kayak orang bahuma tuh. Orang bahuma itu orang saleh itu mereka tuh sudah ada doa pada Tuhan mereka. Bahumanya itu tinggal bercocok tanam aja lagi. Malinganya sudah bersih. Bahuma itu sudah bersih dahulu. Namun kayak kita yang kada bisi keturunan orang saleh ini bahimat dulu. Bahimat membuka lahan, bahimat membersih padangnya. Baik jomun rumputnya bisa jarang-jarang, jomun rumputnya kayak kalakain atau misalnya andal benar misalnya alih benar membersihnya. Nah nambuhan para habaib, bukan orang-orang yang ada zuriat dan kalampayan umpama. Nah bagi mereka itu sudah ada tabungan doa daripada pada Tuhan sidin-sidin yang di atas. Jadi untunglah orang-orang yang memiliki keturunan orang-orang saleh, keturunan daripada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi istilahnya orang yang ada keturunan wali adalah keturunan orang yang alim, hendak jadi alim atau hendak jadi wali. Itu lebih mudah jalannya ketimbang yang kita yang kada bisi keturunan wali, kada bisi keturunan orang alim, lebih susah. Kenapa? Doa pada Tuhan kita kada ada. Namun orang saleh mereka saban malam mendoakan, saban tahajud mendoakan mudah-mudahan zuriat pun menjadi anak yang saleh salihah. Mudah-mudahan anak keturunan pun orang-orang yang menjaga sembahyang. Dasar bujur doa orang saleh itu anak-anak sini itu rajin sembahyang, rajin hadir ke majelis. Kenapa? Doa pada Tuhan ada lah. Namun kita ini kada ada jaminan. Nah bukan para habaib lebih khusus lagi. Kenapa? Karena mendoakan ini orang yang paling salih, orang yang paling salih di atas segala yang salih yaitu Rasulullah. Nah lebih lagi terjamin doa Rasulullah. Karena Nabi Muhammad ini apabila berdoa, apabila meminta kepada Allah, Allah kada mungkin kada mengabulkan. Kenapa? Karena kekasihnya Allah Nabi Muhammad yang Habibullah itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita lihat banyak buhan para habaib itu yang alim-alim. Maka alim ini kada mengalang-alang alim besar. Bahkan ujar siapa itulah guru Udin atau guru siapa kadang ceramah gurunya deh. Orang-orang yang diangkat oleh Allah menjadi wali kutub itu hanya orang-orang yang ada keturunan Rasulullah. Jadi pun misalnya jadi wali biasa aja, ada aja orang yang ada keturunan Rasulullah. Tapi orang yang mencapai makam wali kutub itu hanya orang yang diberikan kelebihan punya keturunan sampai ke Rasulullah. Kenapa? Karena mereka itu lebih khusus di bidang situ. Di bidang menjadi wali ini lebih khusus, lebih mudah jalannya. Nah, mungkin kita ada keturunan Rasulullah, ada keturunan dari Karabayan, kan? Nah itu lebih susah jalannya untuk mendapatkan itu. Tapi terbuka aja jalannya. Hendak jadi wali itu terbuka aja jalan. Siang malam 24 jam selalu terbuka. Jalan hendak mendapatkan makam waliullah itu selalu terbuka. Tinggal kita aja lagi berhimmat atau ada. Nah, kemudian pulang doa Rasulullah wa sa'altuhu ayyaj'alakum juwada nujada rohama, dan aku meminta ujar Nabi kepada Allah bahwa Allah menjadikan kalian itu juwada, orang-orang yang pemurah, menjadi orang-orang yang ringan tangan, ringan hati, murah hati. Kemudian nujada, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Rohama, kemudian orang-orang yang penyayang. Nah, butik sudah doa Nabi Muhammad di kisah para habaib. Angkat yang keempat itu tadi menjadi orang yang pemurah, orang yang cerdas, dan orang-orang yang penyayang. Nah,
kumpul berataan billah kebaikan-kebaikan diberikan kepada siapa? Para habaib. Falau anna rajulan safana baina rukni wal maqam fasalla wa sama summa mata wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammad dakhalan nar. Jikalau ujar Nabi Muhammad ada seorang laki-laki, dia itu pekerjaannya adalah membersihkan, jadi tukang sapu atau tukang bersih antara rukun dan makam Ibrahim. Rukun ini kan pojok-pojok Ka'bah itu kan rukun sebenarnya, antara pojok Ka'bah dengan makam Ibrahim. Jadi gawian itu hari-hari membersihi di situ. Kemudian pasalla wasama, dia pun salat di situ gawiannya, puasa di situ. Pokoknya kada pernah berpindah daripada tempat itu, jadi tukang bersih, sembahyang di situ, puasa di situ. Wa summa mata, bahkan pulang sampai mati di situ juga. Nah, ini kan hebat pada orang nih. Tukang bersih Ka'bah, tukang bersih Baitul Masjidil Haram, sembahyang di situ, puasa di situ, sampai mati di situ. Tetapi wahwa muqidun, tetapi dia benci kepada keluarga Nabi Muhammad. Apa ujungnya? Dakhalannar, masuk neraka ya Nabi. Biar ibadahnya itu banyaknya kayak apa aja, bahkan ibadahnya ini istimewa pulang. Beribadah di Masjidil Haram hari-hari, gawiannya pulang membersihi Masjidil Haram hari-hari, kemudian pulang sembahyang di situ, puasa di situ, sampai mati di situ. Tetapi di hatinya ada kebencian kepada keluarga Rasulullah, nah maka orang tersebut masuk neraka. Itu orang ibadahnya luar biasa, apalagi ibadah orang kayak kita ini nang bayar ada nih, nang garapak nang kayak ujung kuku ibadah kita adalah benci lawan keluarga Rasulullah. Jangan harap masuk surga. Nah, jangan harap kita dapat dijamin masuk surga. Nah, yang penting kita tahu ya kalau lah kayak pagaran kedudukan ahli bait Rasulullah. Nah. Jadi mau kita tamu kita lawan buat para habaib, tundukkan hati kita, rendahkan hati kita lawan buat para habaib. Jangan ada sedikit pun kita tuh meninggi hati dengan para habaib. Sekalipun habaib yang kita lihat ini tamu ini umpama si dia itu orangnya kalau segi keduniaan rendah pada kita, tapi hati kita jangan ada sedikit pun lebih tinggi daripada buat para habaib. Namun misalnya ada tamu, pangnya ada tamalakan lah ilmu nenek. Nah itu jadi Nabi Muhammad sebelum di hadis di awal itu mengetahui kadar keutamaan ahli bait Rasulullah, itu sudah jaminan masuk surga sudah. Itu hanya sekedar mengetahuinya aja, belum amalakannya. Orang yang mengetahui kadar kemuliaan, kelebihan daripada ahli bait Rasulullah para habaib, hanya tahu di kadarnya aja, ukurannya aja kemuliaan mereka, itu sudah menjadi sebab dimasukkan Allah ke dalam surga. Apalagi yang tahu ilmunya diamalkan pulang lawan para habaib, tawadu hati lawan sijin tapi insyaallah jalan masuk surga itu mudah aja adalah biar ibadah kita ini asal ada dalam hari itu. Soal ibadah kita nih kadang-kadang kita mengandalkan masuk surga. Ya paling tidak kita jalan sini barang mudah-mudahan kawan menjalani jalan supaya beradab lawan dengan para habaib. Al-hadis tsani asyar, kemudian hadis yang ke-12, akhrajat Tabrani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, bughdu bani Hashim wal Ansar kufrun wa bughdul arabi nifaqun. Rasulullah bersabda, benci kepada keturunan Bani Hashim dan orang-orang Ansar itu adalah kafir hukumnya. Nah, Hashim ini adalah juga keturunan daripada Rasulullah, bukan anak keturunan Rasulullah bin Bani Hashim wa Banil Muttalib. Jadi siapa yang benci ujar Nabi Muhammad dengan keturunan Bani Hashim dan benci kepada orang-orang Ansar, orang-orang Madinah adalah, nah maka kufrun, orang tersebut kafir hukumnya. Wa bughdul arabi nifaqun, dan benci dengan orang Arab hukumnya munafik orang tadi. Jadi muar umpama disangit lawan orang Arab. Nah, apakah timbul muar dengan orang Arab adalah, nah itu nifaq, munafik ujar Rasulullah. Maka ini ada kalau orang kayak itu yang menyambat macam-macam orang Arab disambatinya orang Arab. Nah kita tuh boleh aja, kita tuh misalnya ada tujuh lawan akhlaknya, tapi jangan benci lawan Arabnya. Kenapa? Karena kita ini berdasarkan karena bahasa dalam surga itu bahasa Arab. Nabi kita orang Arab ya kalau lah. Nah itu jangan sampai ada sedikit pun di hati kita ini benci lawan Arab.
Namun Kiai Mamun Zubair itu mengatakan benci lawan orang Arab itu sih kafir hukumnya. Kenapa? Karena membenci lawan Arab sama hukumnya kita tuh benci lawan Nabi kita. Kenapa? Karena Nabi kita tuh orang Arab. Dan bahasa kita pun di surga itu kita ada lagi bahasa Banjar, bahasa Kabupaten ada lagi sama berataan di situ kita bahasa Arab berataan. Jadi pun kita benci lawan Arab, silakan kita kada bisa dimasukkan Tuhan ke dalam surga. Kenapa? Bahasa itu bahasa Arab kita. Dan pertanyaan mungkar nakir dalam kubur pun bahasa Arab juga. Jadi pun benci lawan orang Arab itu sama, benci lawan berataan yang ada kaitannya lawan Arab. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab, berarti pun benci lawan Arab berarti benci lawan Quran juga. Nah makanya Nabi Muhammad orang benci lawan orang Arab. Ini secara keseluruhan adalah hukumnya nifaq, hukumnya munafik. Namun munafik ini kawan lawan orang kafir. Karena di Al-Quran itu innal munafiqina lafi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu sungguh ditempatkan dalam lapisan yang paling bawah dalam neraka jahanam. Lapisan neraka itu kan makin ke bawah, semakin ke bawah semakin panas. Nah, yang paling bawah lapisan yang paling dalam, yang paling di bawah itu tempatnya orang-orang munafik. Al-haditsus salis asyar akhraja Ibnu Adi fil Iqlil an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man abghadana ahlal bait fahuwa munafik. Siapa yang membenci kita, membenci kami ahlul bait ya Nabi, nah maka orang tersebut munafik. Siapa yang kada ketujuh dengan para habaib, kada ketujuh dengan para syarifah ataupun para sayyid ahli keturunan Rasulullah, maka orang tersebut munafik. Kemudian al-hadis Rabi' Asyar akhraj Ibnu Hibban fi sahihihi wal Hakim an Nabi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi la yubghiduna ahlal bait rajulun illa adkhalahu Allahu an-nar. Ujar Nabi demi diriku dalam kekuasaannya. Nah Nabi bersumpah adalah demi diriku, ujar Nabi Muhammad, dalam kekuasaan Allah, dalam genggaman Allah, tidaklah membenci kepada kami ahlul bait seorang laki-laki kecuali laki-laki tersebut akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Jadi Nabi membawa sumpah sebelum mengucapkan kalimat inti yang diucapkan sini. Sebelumnya itu Nabi bersumpah. Namun bersumpah itu dasar bujur-bujur Nabi ya. Dasar bujur-bujur penting pada ucapan Rasulullah nih. Demi Allah dan Nabi, demi diriku dalam kekuasaan Allah, tidaklah benci kepada ahli bait seorang laki-laki kecuali Allah masukkan laki-laki tersebut ke dalam neraka jahanam. Al-hadisul khamis asyar akhraj Tabrani wa an Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan hadis oleh Imam daripada Hasan figur Rasulullah daripada Ali bin Abi Thalib, annahu qala li Muawiyah bin Hudaijin, bahwasanya Ali pernah berkata kepada Muawiyah, ya Muawiyah bin Hudaij, wahai Muawiyah, iyyaka wa bughdana, wahai Muawiyah, takutilah engkau daripada membenci kami, membenci daripada ahli bait Rasulullah. Fa inna Rasulullah qala, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, la yubghiduna ahad, la yahsuduna ahadun illa dzida yaumal qiyamah 'anil haud bisyatin min nar. Ujar Nabi mengatakan, tidaklah membenci kami seseorang jua pun, dan tidaklah yang menghiri kami seseorang jua pun, kecuali seseorang itu akan diusir nanti di hari kiamat daripada telaga kausarnya Rasulullah dengan cambuk daripada api neraka. Jadi mun di hati ini ada benci lawan ahli bait Rasulullah, ada kiri dengki dengan ahli bait Rasulullah, dengan keluarga Nabi Muhammad. Nah maka ujar Nabi Muhammad, orang tersebut nanti diusir oleh Allah berhampir baparak daripada telaga kausarnya Nabi Muhammad. Dengan apa mengusirnya? Dengan cambuk, yang mana cambuk tersebut adalah terbuat daripada api neraka. Seperti yang disebutlah. Al-hadis as-sabi' asyar, hadis yang ke-17 akhraj Tabrani fil Awsat an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala akhiru ma takallama bihi Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam ukhlufuni fi ahli baiti. Akhir-akhir kalam ataupun ucapan yang diucapkan Rasulullah sebelum beliau wafat, ujar Nabi adalah jagalah setelah aku meninggal nanti adalah ahlul baitku dijaga, ujar Nabi. Ukhlufuni fi ahli baiti, jagalah sepeninggalku, ujar Nabi Muhammad, keluargaku dijagalah, dihormati, ujar Nabi, disayangi keluargaku. Itu pesan Nabi Muhammad sebelum beliau meninggal. Di antaranya adalah Nabi menyuruh jangan dicaci maki keluargaku, jangan disambati habaib-habaib. Di antara yang lain pula ucapan Rasulullah adalah as-salah, 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 sembahyang dijaga oleh Nabi. Kemudian pula wama malakat aimanukum, dan orang yang menjadi sesuruhan kalian oleh Nabi Muhammad dijaga bujur-bujur. Itu diantara ucapan Nabi Muhammad sebelum meninggal. Nabi menyuruh baik dengan ahli bait Rasulullah, sembahyang dijaga. Kemudian pulang lawan orang yang sesuruhan kita atau pembantu kita jangan kasar. Dan kemudian yang keempat itu adalah lawan jiran tetangga jangan mengganggu. Nah, 4 macam itu diantaranya pesan-pesan Rasulullah yang Nabi ucapkan sebelum beliau menutup usia sijil. Mudah-mudahan kita mau mengamalkan ibadah Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan terkumpul berkat dalam surga Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan berkat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab ala hadiniyat wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashri wa fi jami'i ta'ati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad